Kafarka ya kwarta bugre ta Burkina Faso ne mamatul bébé ka da rejetlare hamba avis technique provisoire le certificat national de conformité CNC ya vidéo tenene taba waye tamba haraya sambra kafarka ba le mamatuli tabur kwarumpo taba mar moko yalente tamba ta ya sambra ka chuane tabur te diemen ka ban jore ka mare yalente tabur hare dirma yalente ka farka ba letele tabur kwarumpo imba ban yalte ke loi yele poe Assemblée nationale ante député me ntala loi novembre maro o dana pile le 23 liembna lele kalte yalam gobri te bogre tona te jemenne lankane le mar moko yalente makwarma ante yu akole akwario abwario ante yu akole kale anya pia le mamatele kana mbala mamatele na te alampa abatien bu miya tele ka dien le nunu ka tien tember ko bille ka tagane yalente ukwende ya kombara malba tan bu kwa moko ya kombara kan o moko ndiani ka pano sano ambala atili le ya poli kalemba attestation d'inscription lanente atlewa ka bidian yi ko gote moko bambane yinte yo lankolte ya traka Afrika ba ya tonsondi on kwari te boria kana lawon latelte alente kalbator bambande hante yo atene yendio aite chario ayele region atunle yalen pogormo teke le tetlar han ya bani te bori lanka moko le pia tili ke aba teni lanwane ka bani te bori bike aba tonle ne ya tonson bando mbani te bori lampo le pia moko amba diane ke ni ya tili ne ko wane ke aba fri ka pane ya la bari ko le ntole ne hantun ya bobori le tetlar moko han ya pia ya tonson diogo ndare te bori bremale le kwarumpo kretiri lan yogno aya bili amia bitili yalente atonson diogo noa te bogre ba gari kaban le ampia magazin ba kalle le ate ke le te magazin mba to te bogre kwarma nganente kama fawa amba ye ketemo ko keteng ko ma le ya poli karhamba attestation fiscale yalamba pour moitié lankane ante photocopie légalisée a tuon litili yana waka te kwendo le ate ka te ne yendo be le ate ke ne te ne kalmo lammo ko iba ba yalente numero ifu ke chuani lonte le ate kalte ne kalba ba po le dano ya fri ke tan la bon lo ko wa afrika balma matili la mamatili entra ba bli yalente ya tonson diogo no te bogre te tonson tiare le bomvole yakana maria pundi ke ba lebri yitili iba ferke kirka tuni ka pia kul pakar ba amala tra brimna le nampia la miari alkaltielge kalma yalente ukwende ya komba diogo ni banamba ten le mamatili le ya tekalte ya mamatir ka abwa ka ka da potoko ko kwanti diemine atra yentra tiem ba ya te trapile le ya te yo kware angoromo lamu tramu le ya te ke ate yo abwa ka kwar sai la wonte trale ama ya nte ka ba le mamatir la wonte o kwende ka no yo lankane kare han ya pya lampundi million yendo kana yo ande ka ba o kwende mamatir aya te yo kwara angoro le te trape mu yo kwar sai mo trapile kana ya da potoko quantity amini kalhamba ya tele mpuna le sano ama abatori kemia ban yala avis technique provisoire d'importation yo attend la tel moté ban yi ya yudankiamo dimayen ban nwala tona kule lanente te bogori ibom voli le moko te tuon santiere ama le nante kale yentembo miabtile bi lane demande provisoire d'importation kabam bele dimayen tuon le kano lankane yatlamba yel kante certificat d'analyse d'engrais le moko numéro ifu le yate kalte tuon kale bi atuon le carto le yate kate kwendo kete ne yendo baba le piamo ko facture pro forma kaba tan lankol lankane lawane ayaba latri aba guerre direction générale guichet unique que gerlankani baman tena ya tele mpuna usano ka ba afrika ya da tabur ko kwante diemenne
ayaba avis technique d'importation yene aba gere ya ton son jar ke yi abe norme lankul ba te okwende kanu beba ntiena po yalente certificat national de conformité CMC lawon le boyere te yaba tane le pia tranai on le boyere le pia agrément d'importation que pia avis technique provisoire d'importation et pia moko autorisation spéciale d'importer que pia moko CMC lawon lanente yatlamba tane na on tamba juwar ke realite ke luam birmam titi Burkina Faso ne le tetlase penkwendo kule ya kule ye te bortol ni yene nhware alente lua yene birmam kelma le kire dangan yo kule yin hware lua birmam ka ya tuno tuona ante penkwendo akwar angoro ate yo atagayo ate yo kware san yo le tetlari kalhan ya pia le mamatire kelma lua yene benyano lamba te mama te borien ya te bongandi ya mba ya tumoko nda bakul pakal bakul ya lente la bortuon lenne le ba tormoko ya bentuni mba bukwani ya fendengama namba mbwa mama lawane ya hwari la sambra kole le bwa kayere yuan kwati ton son jegonni o baba ila bar kole ya lente ya lentule ne te bortuon li abaya kwario abaya bwario abaya te yo kwar san yo lokul ba ya te yala kaltiege yalen te ka ya hwa ka dir ka birgin te mamen po le pia ya ton son kale noa le pia moko dirim le la dir lirim te be le te ka gari ka ban nyane ka birga ka dir ka le ka pia moko ka kwana masinan ne ka dir be ya gari ba dir yalen te ta kwal piare ka le lambir mama ka le moko yalen te yalen yelien te mam baba nyane yalen ye te par pierre le yate nan par pierre pia baba nyane le yate par pierre le baba nyan lampun kani le ya pundi par turli baba pun kani luo ka chablele le yake turli baba nyan lampun kani piga minyam yamba horlere late ka ganda kan yende ka nyane iba nyan yari mama ke iba fere ka ban dir kele lamtor yemban kan ya tekalangane ya nyane liya punde ke so ke bebelbele iba nyane yari mama ke ato sambanda yemban dir kele ya nyan lane iba boarla kani tay lawon la bar ma te yalamba tori temfre mo hare dirm yene nchuone nane tembo mam lawon la bar ka tay la ka tara ka yen liba sen yalente yua je kabirga yen kane inspecteur yamba gere yene kayen li le kayen mon gere laboratoire lan ti ama senen ne midirim po lan ti miniam ya taban tiene lan so ke yo yen kabirga yen pia o mon ko yala le pia yal mo ko le ton son di ko ne ke le pia ka ko son di mo ko be kayen li ke pia mo ko yala ngere yala ti ama senen lan kulte yala ba tore tamba ya pia bo ya ngane te bore hware dirm mayulte ka tore tin ya pya yalente te bor kalngane kano mo ko te gani linde mama ka te kan kuane te gani linde minni bon yor yalamba birla ko go ba tor mo ko yalente yabentun len te bor yene mfere ko ko kuane ngama le temo ko yalamba furka finde te bor kwendo te diemenne kalma le afrika finde yene le bon le ba twa yalangane ka jit twa yalente metorma ben ko lopo te diempo le yab ko ye le campo mo hore diramba afrika te banta te bor nan kane te frontiero kane bi bambil nan kane bi mo ko bankuar nan kane yab miya banchwa diro po yen ba pa yalente mo hore dirm yene yapane aya kwande kabro bonchante diemine akam tare ka pa yalen yabe metagam kam mo ko le tene aya tag bonchian la kam pa akaya pakali yabe ama aya tag kala yabe abaya pakali yabe kalma be babwa ko kwanlen yabe mwa ko gware ka chuani kuari yana ka so ke yuamba chuani yalente la che ton tramu oba pa ko ge ton ko lopo la on le te loyene mayul te ka tore le bogon le ntwa yale ngal bonchian le yalente te borien tuanane ba yalente me tag mo kane aya tag te bogori bonchian la akan ya pa bonchian la amali yawa apani ba ya yabe le bogon yene
yalinte ka ya hwa ka diriye ni le pia ya tuon somba ke beser ka pori ka ba ya tun bonganla mama ke taburiyan hwari dirin ba ya te le furi lawon le ye yalinte se de ao diem tambona kolenne le ya te ka impia yalen tare ya ba nyane kalon hwalen bambire ke yono kole le ba ya te mama le pia mo ko ya to wan kana ba ya changi ko wange le tuon len chuo mama lantori tem frike ya ban yalen te taburiye ne nkwa kale dama ma te diem Burkina Faso yuan pial mama tele ka gere ka ban la ya ton son je won le tuona yene ama kana to ba hware yalen te lo yene mbir mama o chuoni yelo po chuoni ye chuoni le o chuonu kirko ba fre ka chuani ban luone yalen te e magazin o chuon lir ba fre ka tene ban ten yempa nan lepo yuan kwenden ne ka bilga kana pia mama tele ba fre ka chuo wampa tora piga ka cha million yendo yalin ce se da o kane bi tenkal tetlari amba chuan ya burgo boru yene to par piare ne ndian ya ma boru ka ben ba fre nan te die men ne le te mabon pieme lawon le tetlari le kwamo ko yon kware yalin ce to bogre le ya papara nko tare ka luongama kalmal ba fre ka chuane to bogre yene mbire ka kango fre torto kwani ke chuan to bogre ka la hwar ne te die Burkina Faso luamba pia yi chuani lawon yokolo monde ko hware la